डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रावलपिंडी में चर्च का दौरा, क्रिसमस तकरीबात में शिरकत, मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, अमन, हमआहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायदे आज़म की विजन, मुसाफात, आज़ादी और मजहबी रवादारी पर जोर दिया। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार, पाकिस्तान मसीही की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को खराज तहसीन। पाक फौज में मसीही बरादरी की नस्ल दर नस्ल शानदार खिदमात का इतराफ़, बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी, बाहमी एहतराम और कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। मुसल्लह फ़ौज का तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। मसीही बरादरी के रहनुमाओं का फील्ड मार्शल के दौरे पर इज़हार तशक्कुर, कौमी यकजहती, मजहबी हमआहंगी और दिफाए वतन में अफ़वाज के किरदार की तारीफ। सिंध में लोगों का 100% मुफ्त इलाज हो रहा है। हमारा सूबा सेहत की सहूलियात में आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल की तकरीब से खिताब, नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया, अस्पताल का दौरा भी किया। कहा, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त इलाज का नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है। पसमानदा इलाकों की तरक्की अवलीन तरजीह है। हुकूमत जितना कर सकती है वो कर रही है। शराकतदारी की मॉडल्स को दीगर अजला तक फैलाना बड़ा इकदाम होगा। बलोचिस्तान के सरहदी और पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो की जरूरत है। तमाम इदारे मिलकर अवामी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। इंडस यूनिवर्सिटी सहूलियात से आरास्ता हैं। दूसरे सूबे से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के बढ़ते चैलेंजेस में इंडस अस्पताल जैसे मोतबर इदारे नागुज़ीर हैं। मयारी और बिला तफरीक इलाज कौमी सतह पर मुमकिन है। इंडस ने साबित कर दिखाया, विजन, दयानत और इज्तिमाई अज़्म ही कौमों को आगे बढ़ाता है। फील्ड मार्शल की क़ियादत में हमने दुश्मन को बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ज़हीर बाबर की क़ियादत में दुश्मन के 7 जहाज तबाह किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, कौमी दिफा में कुर्बानी और जुर्रत की मिसाल कायम की गई। पाकिस्तान की दिफा और तरक्की में अक़लियतों ने शानदार किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, कानून सबके लिए बराबर है, कोई मनमानी नहीं कर सकता। ईसाई, हिंदू, सिख, पारसी सब पाकिस्तानी बराबर के शहरी। किसी के मजहब की तौहीन इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन और एहतराम कयामत तक के लिए है। पाकिस्तान के कयाम के वक्त कायदे आज़म ने हर शहरी को मसावी कानून हकूक दिए। वतन पर जान निछावर करने वाले मसीही भाइयों को सलाम। पीटीआई वाले मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला जेल में बैठा शख्स बड़ा मगरूर है। इस्लामाबाद ताकत का मरकज बन चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात बंद कर दिए जाने चाहिए। ये इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। पीटीआई वालों से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 2025 सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने कई गुना बड़े मुल्क को बदतरीन शिकस्त दी। भारत ये शिकस्त सदियों याद रखेगा। इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। दुनिया के मैगजीन लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। सी पैक का मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान के बारे में फैसला कर लिया। पाकिस्तान अब उड़ान की तरफ जा रहा है। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम और मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। अफवाज पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बाबाए कौम को शानदार खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री मेहमान खसूसी थे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मिज़ार कायद पर फूल की चादर चढ़ाई गई और खसूसी दुआ की गई। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। मिज़ार पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पे परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगडी की शिरकत। वज़ीर आला ने परचम कुशाई की। कायदे आज़म की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया और मुल्क और कौम के लिए दुआएं की गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रिसमस की तकरीबात, गिरजाघरों को सजा दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के गिरजाघरों में खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मास्को, दुबई और दीगर बड़े शहर क्रिसमस की रंगारंग सजावट से जगमगा उठे।
اقلیتوں کے حقوق اور احترام کو فروغ دینا قومی فریضہ ہے۔ پاکستان میں اقلیت دوست معاشرہ ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کو اقلیت دوست ملک کے طور پر پہچانا جانا چاہیے۔ پنجاب میں تمام مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سیکولر طاقتیں بھی کبھی کبھی منافقت کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن اسلام اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔ سکھ برادری کو ہیلمٹ میں رعایت دی گئی ہے۔ اقلیتوں کی خدمت اور قربانی پاکستان کی ترقی اور استحکام کا حصہ ہیں۔ شہداء اور خدمت گزاروں کے نام آج بھی سنہرے حروف میں یاد رکھے جائیں گے۔ تقریب میں اقلیتی کارڈ بھی تقسیم۔ پیپلز پارٹی لاہور کے زیر اہتمام میتھوڈسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریب کے دوران مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے خطاب کرتے ہوئے کہا تمام مذاہب عقیدے کے لوگ پہلے پاکستانی ہیں۔ مسیحی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان موجودگی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تمام مذاہب محبت، پیار، ایک دوسرے کی مدد اور آسانیاں پیدا کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم سب کا محبت، بھائی چارے اور ہم آہنگی کا پیغام ہونا چاہیے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ چرچ سروس میں بھی شرکت کی۔ محکمہ اوقاف پنجاب کی ملی بھگت راولپنڈی کی جامعہ مسجد روڈ پر واقع اوقاف پلازا سے پارکنگ ایریا ختم، جگہ لیز پر دے دی گئی۔ احتجاج پر ٹی ایم اے نے زیر تعمیر دکانیں گرا دی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پارکنگ ختم ہونے سے ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا۔ دکانداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد مانگ لی۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا سیکٹر G15 اسلام آباد میں اینٹی انکریجمنٹ آپریشن 70 کنال اراضیوں واگزار، الاٹیز کو جلد قبضہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ 12 غیر قانونی تعمیر گھروں اور تجاوزات کو مسمار کیا گیا۔ حکام کے مطابق ترقیاتی کاموں میں تیزی آ گئی۔ سروس روڈ ایسٹ 85%، سروس روڈ نارتھ 60% تک مکمل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کراچی میں آن لائن فراڈ کا عالمی نیٹ ورک پکڑ لیا۔ 12 غیر ملکی اور 19 پاکستانی ملزمان گرفتار۔ 37 کمپیوٹر، 40 موبائل فونز اور 10,000 سے زائد موبائل فون سمز برآمد۔ 6 غیر قانونی ایکسچینج بھی پکڑی گئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ کال سینٹر کے دھندے میں غیر ملکی افراد بھی ملوث ہیں۔ ملزمان آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے میں ملوث ہیں۔ شہریوں کو بڑے بڑے منافع کی لالچ دی جاتی ہے۔ مسلمان سوشل میڈیا پر کرپٹو کرنسی اور فوریکس میں سرمایہ کاری کا جھانسا دیتے تھے۔ سندھ میں کال سینٹر کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر رہنما طارق رحمان 17 سالہ جلاوطنی کے بعد واپس پہنچ گئے۔ کارکنوں اور حامیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ لوگوں نے پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ طارق رحمان کے حق میں نعرے۔ طارق رحمان سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے ہیں اور BNP کی سیاست میں ایک اہم نام سمجھے جاتے ہیں۔ مودی کے دیس میں ہندو انتہا پسند اقلیتوں پر مظالم سے باز نہ آئے۔ چھتیس گڑھ میں ہندو انتہا پسندوں نے شاپنگ مال میں نصب کرسمس سجاوٹ کو تباہ کر دیا۔ درجنوں افراد زبردستی شاپنگ مال میں داخل ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نعرے بازی کرتے رہے۔ مال کا عملہ اور موجود افراد خوف کا شکار رہا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔